Maayo udto mga katsada karon nagbalik napud inyo ha content gamer creator nga wali lain kung dili ang gwapo nga si Mr. June Mark Rivera. As usual nagdula napud siya sa maka-addict nga dula walang iba syempre kung dili ang Mobile Legend Bangbang. Karong adlaw, hapuna, taiga, gibinit napod ni Mr. Chada June Mark Rivera ang hero nga mapolbos o mukolota sa mga kalaban. So let me introduce to you all guy ang astig nga hero. Maayo og barog taas og tik ang tapos kusog madagan kung gokoron wali lain kung dili si silong ang banggiitang iring. Nagdiya lang mga amego og amega, kini siya nga hero ang nindot pang kontra kay Fanny kay kaya niya tusokon sa lobot si Fanny. Kung wala mo kabalo mga kanindot kini si silong maoy ni daog tung naa marathon sa maniki kapalong Davao del Norte kay wala pa gali naggo ang flag manhibigan na dayon ni siya kay nakakita og iring. Abi ni silong nga gukoren siya, mao ni siya gitawag nga banggiitang iring. Mao pod madagan ni siya kay dalilang maratol kay always lang siya nagainom og pure nga Nescafe Classic. So mga katsada karon ang panahon nga mobolos napod si Mr. June Mark Rivera karon kay naglagot siya tungning agi kay napildi iya hero nga si Baxia ang hero nga naay palanggana sa kamot worth 50,000 pesos, pero karon andam napod ni iya hero makipagdumog sa kalaban babae man o bayot mga katsada. So mao lang siguro te karon, kanang DA shout out again sa mga supporter nga sila. Aling mameng, dodong libat-libat og kang noy pungkol salamat sa always ninyo pagtan-o kay Mr. June Mark Rivera Chada pamagi sa Mobile Legend Bangbang, og sa mga tindahan pod nga nagpautang kang Mr. Chada ninyo. Wali lain kung dili si Soy Soy Bulakoy nga ang tiyantang bakaykoy, so mao lang na for this day mga friends and enemies. Have a nice day ninyo og ampong mo for me kay mga tangabiya mo, love you so much and bye bye.